Guys, ang inyong probinsya ng Bisaya, guys, mag-utan og lawoy. Sagulan ba og katubi tong ako ang piret nga gi salmon nga giunon. Umao na guys, og mao ni ako ang gibuhat karon. Mag kutlo ko sa mga dahon aning galay og sa alugbati. Unya guys, ako mong while nagsigi ko kutlo aning mga dahon guys, ako lang mong gusto kong mo share sa inyo haba. Sa inyong pagmata karon guys, nakapasalamat ba mo sa Ginoo nga, Lord, thank you. Tungod kay imo pa kong gipamata karon. Ana guys ba? Dako kayong privilege na to guys nga isip usa ka anak sa Dios, no? Sa dihang gidawat nato si Kristo guys. Ato na gina siya. Nahimo na gitang iyang mga anak. So proud dili gid ta mingon nga dili ta iyang anak tungod kay nag kuan naman ta sa iyang kabubuton guys. Ato man natong gituman ang iyang kabubuton. So doon na nagitay access nga mutawag nga iya tang anak. So guys, akong padayonon nakapasalamat na baka tungod kay privilege nimo guys nga gitagaan gilugwayan pa nimo nato ang atong mga kinabuhi sa Ginoo. Kay dili it's not easy guys nga ang uban tuwa biya sa ang uban na morgina, ang uban nag kuan pa nagsuyop-suyop pa sa oxygen kay galisod og ginhawa nya dagko na kay gasto didto while kita guys atog yung pasalamatan nga Lord, thank you for the extension of our lives and thank you even oh Lord sa maayong panglawas ug maayong hunahuna guys kay labaw sa tanan pasalamatan ginato ang atong maayong hunahuna kay dili tanan pud guys ang uban gi amnesia na gi ganang nawad-an na bitaw mga buot di na lumemori na ba kay doon ako'y amiga gid guys si Lili naka kuan mo guys dili na gid siya amiga kay mi pero wala na gid siya naka ila sa kuha sad to see gid no ang yanang bitang mga anak guys nakahuman na doon na engineer pero nakalimtan niya nga naa siya mga anak nga murag nag-start to nga nawala ang iyang memory sa dihang nawala ang iyang bana. So kita pud guys nga naapata sa grasya man gud ni. Imong i-acknowledge guys nga Lord, salamat sa imong grasya ug panalangin nga hantud karon I'm still alive ug labaw sa tanan wala gipangbati nga mga sakit kundo naman doon na pa kay kahigayunan nga mo patch up ni ana sa imong mga sakit. Maunay number 1 atong pasalamatan guys kay ang atong memory is still naapagyod. Do makapalit man tag mga memory enhancer, mga kanang pagwapa, mga unsa na diha nga masulbad nato ang ato ang mga problema, ang atong mga gipangbati. Pero guys, don't forget nga kanang tanan grasya ra gikan sa Ginoo nga doon natay maayong panglawas ug maayong hunahuna labaw sa tanan grasya ug panalangin kun doon natay gikaon doon natay mga sulod sa refrigerator ana guys. So ana lang guys, don't forget to thank the Lord every morning sa dihang mo bangon ta atong pasalamatan ang Ginoo sa ato ang mga maayong panglawas maayong hunahuna nga wala pa ta magdaot daghan we're still alive and kicking a lot. So maura na guys, maunay akong pasalamatan sa Ginoo nga bisan pa sa amo ang kaugalingon ni Boy og ni Ayan nga intact gid mi guys nga wala do ang akong bana do na may gipangbati nga sa taas og sugar pero pasalamatan na mo guys kay gimilagruhan gyud siya ug maunay ako ang iyang gi-honor ang akong request nga Lord ayaw na siya putlig tiil kay lisod na pag-ayo kung naputlan pa na siya tiil grabe na ang akong antos mauna gid na kay mag wheelchair naman gid na manawag na pirmig malibang magunsa pero salamat sa Ginoo tungod kay
wala siya putlig tiil og nakalakaw nakadrive pag yun. And to God be all the glory sa amo ang kahimtang sa among tulo ni ayan tungod kay maayo gihapon ang Dios sa among mga kinabuhi. Dalay gunang Dios mga igsoon, mao lang na it's my testimony nga maayo ang Dios sa among mga kinabuhi. Amen og amen.